Chapter 1, Sloka 44. Utsannakuladharmanam. 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 Manushyanang Janardana. Manushyanang Janardana. Manushyanang Janardana. Utsannakuladharmanam. Manushyanang Janardana. उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः नरके नियतं वासः नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम 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 नरके नियतं वासः 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 भवतीत्यनुशुश्रुम उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.